कुंकळे वेंचणूक लडोवपाचो विचार चल्ला। आपणे कुंकळकारां खातीर काम करचें अशें कुंकळकारांक दिसता। वेंचणुकेंत देंवलो जाल्यार लोक जिखून दितले असो विश्वास आसा, एक्टिव्हिस्ट एल्विस गोमसान सांगलें। सरकारी सेवेंतल्यान वेगळीच रिटायरमेंट घेतलेलो एल्विस गोमसान तळागाळांतल्या लोकांचे बरेच प्रश्न हाताळ्यात, चिकाटेन लावन धरलेत। एक प्रामाणीक आनी तत्वनिश्ठ एक्टिव्हिस्ट म्हूण गोंय ताका वळखता। लोकांचे मुळावे प्रस्न घेवन सेगीतपणान झुजपी एक्टिव्हिस्ट एल्विस गोमसान राजकीय इनिंग खेळपाचें ठरयलां। काँग्रेसीन ताका तिकेट दिवपाक फावो अशें सांगपी लोक आसात, पूण हायकमांडाचें ठरता तेन्ना ठरूं, लोकांचेर कमांड मेळोवया अशें म्हणत एल्विसान कुंकळे काम सुरूय केलां। फाटली खेपे पणजे कित्याक वेंचणूक लढयली ह्या मिडियाच्या प्रश्नाकय ताणें परिपक्व जाप दिली। आयकात एल्विसाक। सध्या तुमी इनफ इज इनफ मुवमेंटा वांगडा आसा। इनफ इज इनफ मुवमेंट म्हणटा आमचो हो पॉलिटिकल मुवमेंट न्हू। आयज तुमी इलेक्शन कंटेस्ट करतले, तुमी त्या मुवमेंटान वांगडा वयतले आता काय तुमी फाटीं सरतले? इनफ इज इनफ मुवमेंटाचो हांव सपोर्टींग कोर मेंबर ही सगळ्यांक खबर आसा। इनफ इज इनफ मुवमेंट हातून मिक्स करपाक जायना। दीस इज द पिपल्स कॉल, हे म्हज्या गांवचो कॉल, हो म्हजो गांव। हांव ह्या गांवांत जल्मान आयला, ह्या गांवांत शिकला, ह्या गांवांतल्यानूच हांव खंय तरी जॉबाक गेला। ह्या गांव म्हणजे पूर्वज सगळे ह्याच गांवचे दोनूय सायडीन, आवय बापायचे सायडीन, तर ह्या गांवचे कॉल हांव नाकारूंक शकना। आनी अशें ना की इनफ इज इनफ मुवमेंट म्हणटा ती जी लोकांची चळवळ तितून हांव सहभागी जावंक शकना, अशें कांय ना। कित्याक तो जो मुवमेंट आसा तो गोंयच्या हितान आसा, गोंयच्यो जमनी राखपाच्या हितान आसा। आनी म्हाका दिसना आमचो जो अजेंडा आसा, आमचो स्वताचो कुंकळकारांचो आनी ताचो तितून कसलेंच कन्फ्लिक्ट आसूंक शकता म्हणून आज कितलेशे एक्टिव्हिस्ट तांचे कडेन हांव उलयलां, अशें आमच्या लोकांक थारायलां म्हणून सगळ्यांनी म्हाका पाठिंबो दिल्लो आसा। सो हातून कांयच डिफरन्स ना। इट इज बोथ कॅन रन पॅरलल। फायनली इनफ इज इनफ मुवमेंटाचे जे आसा कोर मेंबर्स, दे कॅन टेक ऑलवेज अ कॉल। ते अजून कॉल घेतले जाल्यार देन इट वील बी अ डिफरंट मॅटर, पण कॉन्फ्लिक्ट म्हणटा तो कसलोच ना। तूं काँग्रेसींतलो रिजायन जालो? काँग्रेसींतलो रिजायन कित्याक जावपाक जाय? आमी डिसायड केला, लोक पयले पार्टी मागीर। तरी तुमी फाटीं पणजे इलेक्शन कंटेस्ट केल्ले आनी आतां तुमी म्हणटा कुंकळकारांक कुंकळचो कॅन्डिडेट जाय। केन्ना तुमी चिंतून आसले पणजेकारांक पणजेचो कॅन्डिडेट जाय म्हणून? गुड क्वेश्चन। तुमच्या एक लक्षान येवपाक जाय, पणजे म्हणटा ती ह्या आमच्या प्रांताची राजधानी। हे राजधानीन सगळ्यांक हक्क आसा। ह्या राजधानी भितर जशें टोनी साहेबांनी काम केल्लें आसा, हांवेंय काम केल्लें आसा। राजधानी ह्या मतदारसंघान फाटले तुमी कितलेय जर MLA काडून पळयशात, एक तसो पणजेचो असो तुमकां आमदार मेळचो ना। कित्याक जशी मुंबय महाराष्ट्रान आसा तशी पणजी आमची सगळ्यांची, ही कोणाची मालकी ना। मनोहर पर्रीकर पासून JB गोन्साल्वीस जरी थंयचे स्थानीक असले, पण दे आर फ्रॉम माजोर्डा। मनोहर पर्रीकर वॉज ऑलवेज, एवरीबडी नोज ही इज फ्रॉम म्हापसा। तुजो बाबूश मनसरात इज फ्रॉम ताळगांव। तुजो सिद्धार्थ कुंकोळेकर इज फ्रॉम गोवा वेल्या। तुम्ही काढून इतिहास पळयात, तशें कांय ना। ते राजधानीचेर सगळ्यांचो हक्क आसा गोंयकारांचो। आतां तुमकां परत कित्याक दिसना पणजे कंटेस्ट करचें? कित्याक कंटेस्ट करपाचें? म्हजो गांव म्हाका जेन्ना आपयता ती म्हजी ड्युटी। दीस इज द कॉल ऑफ द पीपल ऑफ माय प्लेस। आय हॅव टू हीड टू दॅट कॉल।